Happy birthday, GBC Jakarta. Selamat ulang tahun GBC Jakarta. Strange that you're here because the pandemic killed a lot of people. Why are you all alive? Aneh juga ya, kenapa setelah pandemi tapi kenapa Anda semua masih hidup gitu. You know, you cannot die. Anda saudara tahu, saudara tidak bisa mati. You just basically change location. Basically secara basic saja saudara cuma pindah tempat lokasi. And some of us, you know, we fight to keep this life. Dan beberapa dari kita tuh kita berjuang mati-matian supaya tetap bisa punya kehidupan yang ini. Because of one word. Hanya karena satu kata. Or one abbreviation. Atau satu singkatan. And the abbreviation is called FOMO. Dan kata itu adalah FOMO. Fear of missing out. Ya, fear of missing out, takut ketinggalan. In Singapore, it's called kiasu. Ya, di Singapura sebutannya kiasu. What we want to share today, the topic today is called Blessed Bonus. Topik yang kita akan bagikan hari ini yang berjudul adalah keberanian yang diberkati. So a couple of months ago when Pastor Yudi asked me, Pastor, what are you going to share for the anniversary? Berapa bulan yang lalu ketika Pastor Yudi menanyakan kepada saya apa yang akan saya bagikan untuk anniversary gereja kami, gereja kita. I was thinking, I'm not sure because God haven't told me yet. Saya berpikir saya belum tahu karena Tuhan belum berbicara kepada saya, belum memberitahu saya. And then I asked the Lord. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan. And God brought me to a verse in Ephesians chapter 3. Dan Tuhan membawa saya kepada satu firman di Efesus 3. Alright, it's going to be on your board in Bahasa Indonesia. And the word was actually found in verse 12. Dan kata-katanya ada di ayat 12. And the word in the New King James Version is actually in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Dan kata-kata di dalam bahasan di versi New King James ditulis di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. So I went to look, you know, because you look at New King James and then you look at other translation, the word bonus doesn't appear. Tapi ternyata ketika saya cek lagi di versi lain, karena di sini di versi New King James ada kata keberanian, ternyata kata keberanian ini di versi lain tidak ada. And they talk about you enter with confidence rather than bonus. You enter with confidence. Dan bukannya dengan keberanian kita masuk ditulisnya, melainkan dengan kepercayaan kita masuk. And then I said, yeah, maybe I would use blessed confidence. Dan kemudian saya pikir, ya mungkin aku akan pakai kepercayaan yang diberkati. But every time I think about what to share for the anniversary, it seems like God keep pointing this word bonus to me. Tapi ketika saya memikir merenung-renungan apa yang akan saya bagikan di hari anniversary GBC ini, Tuhan selalu menekankan kata keberanian. So I'm going to use New King James and Ibu here will of course read in the Bahasa for you all. In keberanian. Oh, is it? It's the same. Okay. That's how good my Indonesian is, yeah. So I'm going to read from verse 10 to 12, yeah. Jadi saya akan baca dari ayat 10 sampai 12. To the intent now the manifold wisdom of God may be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. According to the eternal purpose which He has accomplished in Christ Jesus our Lord. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dengan Kristus Yesus Tuhan kita. In whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. You know, we can have faith in a lot of things. Kita bisa punya iman dalam banyak hal. If you have a lot of money, you can have faith in your money.
Bila saudara punya banyak uang, saudara bisa punya iman di dalam uang saudara. If you have a lot of contacts, you can have faith in your contacts. Bila saudara punya banyak kenalan, saudara bisa punya iman terhadap kenalan-kenalan saudara. Isn't it true? Benar nggak? Right? I mean, if you want to do business and you want to say, I want to do this business, the first thing you do, most people will say, who can help me? Who can connect me? Ketika saudara mau melakukan sebuah bisnis, hal pertama yang tersirat dalam pikiran pasti siapa yang bisa bantu aku dalam hal ini ya. What you are basically saying is that you have faith in the connection, the network of people that you know. Pada dasarnya saudara sedang memikirkan saudara itu punya iman terhadap koneksi-koneksi dan network yang saudara miliki. True? Benar nggak? And that's why in the motivational world, Dan itu sebabnya di dalam dunia motivasi they have this saying, ada perkataan seperti ini. your net worth is in your network. Ya, nilai saudara itu tergantung pada nilai jaringan-jaringan saudara. So your net worth, that means how much you are worth is depending on who can you network with. Jadi nilai keberhargaan, harganya saudara itu bergantung pada siapa kenalan-kenalan saudara, jaringan-jaringan saudara. But in the pandemic where everybody locked down, what network are you having? Tapi ketika pandemi, ketika semua orang tutup pintu, network jaringan apa yang saudara miliki? Oh, you can say, well, we have Zoom. Saudara bisa bilang, oh ya kita punya Zoom. You can have all sorts of social media network. Saudara bisa berkata saudara punya segala jenis sosial media, jaringan sosial media. And some of us have actually excelled during the pandemic. Dan beberapa dari kita bahkan melaju pada saat pandemi. But what about those people who have no network connection? Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya koneksi-koneksi jaringan-jaringan? You know, Pastor Fedri was leading worship earlier. He was saying, do you know who you are? Tadi Pastor Fedri berkata pada saat memimpin pujian penyembahan, saudara tahu nggak siapa saudara? You are not a husband, you're not a wife. By the way, you're still a husband and a wife, huh? Tadi dia berkata, saudara bukan suami, saudara bukan istri, tapi tetap ya saudara itu suami dan istrinya masing-masing. If you're not a son, you're not a daughter. Dan saudara juga bukan anak laki-laki maupun anak perempuan. After Pastor Freddy finished, you're not this, you're not that. You're like, who am I? Setelah Pastor Freddy berkata, yo kamu bukan ini, kamu bukan itu, kemudian lalu Anda bingung, aku siapa ya? But if you have no network connection, tapi kalau saudara nggak punya koneksi, jaringan, nggak punya kenalan-kenalan, where is your faith? di mana iman saudara? Where is your connection? Di mana koneksi saudara? And therefore, the Bible makes it very easy for us. Dan itu sebabnya Alkitab membuatnya sangat mudah buat kita mengerti. It says, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Dan itu sebabnya dikatakan di dalam Dia kita punya keberanian, kita punya jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. I don't have a lot of connection. Saya tidak punya banyak kenalan. When I started my ministry, I don't have a lot of connection. Ketika saya memulai pelayanan saya tidak punya banyak koneksi. I only had a few pastors in the Philippines and a few pastors in Thailand. Saya hanya punya beberapa teman pastor, pendeta di Filipina dan juga di Thailand. And therefore, I was just happy to go to Philippines and Thailand. Indonesia was not on my radar. Itu sebabnya saya senang pergi ke Filipina, ke Thailand, tapi Indonesia itu tidak ada dalam radar saya. If I want to speak bahasa, just go to Malaysia. Kalau saya mau bicara dalam bahasa, saya akan pergi ke Malaysia. And I found out later on that Indonesian and Malaysian bahasa very different. Dan kemudian saya baru tahu ternyata bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sangat berbeda. And now the two countries claiming Batak is mine. No, Batak is mine. Dan sekarang dua negara ini sedang rebutan, Batak itu punya aku, bukan Batak itu punya aku. So the thing was that when I started, I had no connection. I have no big aspiration to grow global. Jadi waktu saya memulai itu saya tidak punya banyak koneksi dan saya tidak punya banyak sumber-sumber daya untuk secara global, melayani secara global. And it was because of faith in only one person, Jesus Christ. Dan semua ini hanya karena iman di dalam satu orang saja, yaitu To Yesus just Kristus. listen to Him and walk and let Him walk with me. Dengarkan Dia dan izinkan Dia berjalan bersama dengan saya. Who are you walking with?
Dengan siapa saudara berjalan? Not who are you, but who are you walking with? Bukan siapa saudara ya, tapi dengan siapa saudara berjalan. Because who you're walking with is who you have faith with. Karena dengan siapa saudara berjalan, kepada siapa kepada orang itulah saudara punya iman. If you don't have faith in somebody, then you won't walk with the person. Karena kalau saudara nggak punya iman terhadap orang itu, saudara nggak akan jalan dengan orang itu. True? Benar nggak? Will you go into business in somebody you know is a thief? Apa saudara akan melakukan bisnis bersama orang yang saudara tahu bahwa dia itu pencuri? Will you go into to find a lawyer who you know is always telling lies? Apa saudara akan cari pengacara yang saudara tahu bahwa dia akan selalu berbohong? So you always have faith in something, someone, or in God. Jadi saudara itu sebenarnya punya iman terhadap seseorang, sesuatu, atau kepada Tuhan. But you know what God wants us to do today? Tapi saudara tahu nggak apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini? God wants to tell you that you are blessed to be bold. Saudara, Tuhan ingin berkata saudara itu diberkati untuk menjadi berani. The reason why God gave me this title, Blessed Boldness, Alasan kenapa Tuhan memberikan saya judul keberanian yang diberkati ini, is that if you look into the world today, my dear friends, karena kalau saudara lihat dunia saat ini, the world is terrifying. dunia itu sungguh menakutkan. Hey, your petrol increased 30%, no. Hei, bensin kita itu naik 30% ya. Your food increasing, Makanan-makanan kita juga naik kan Right. harganya. Your loan payment increasing. Pembayaran hutang kita juga naik ya kan. Your bank interest rate going down. Bunga bank turun. So, where's our boldness then? Jadi di mana keberanian kita sekarang? If you look at the world today, Bila saudara lihat dunia sekarang ini, and if your eyes is on the world, dan bila mata saudara ada pada dunia, you won't have much confidence. saudara nggak akan punya banyak keberanian. GBC Jakarta, we are Grace Church. GBC Jakarta ini kan gereja kasih karunia. But how many of us, when things go against us, instead of asking God, what is happening? Tapi banyak dari antara kita ketika banyak hal terjadi menimpa kita, kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa ini? Or how am I going through this? Atau bagaimana aku harus melewati ini semua? You know what we do? Saudara tahu apa yang kita lakukan? Instead of asking God, we complain, God, why? Dan kita nggak bertanya kepada Tuhan, kita justru berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Hey, that guy don't attend church as much as I do and he get blessed. Orang itu nggak ke gereja sesering aku, tapi kok dia diberkati? I come to church every Sunday, Aku ke gereja tiap minggu loh. I'm the first to come, last to leave. Wah, aku yang pertama datang dan terakhir pulang loh. And how come he's more blessed than me? Bagaimana dia bisa lebih diberkati dari aku? You know what we do? Saudara tahu apa yang kita lakukan? Maybe I should come last and first to leave. Mungkin aku harus datang paling pertama dan yang terakhir. And therefore our faith is shaken Dan itu sebabnya iman kita itu tergoncang. because our eyes is not on him. Karena mata kita itu tidak pada Tuhan Yesus. One of the reasons why our eyes is not on him is found in Romans chapter 5. Kenapa mata kita itu tidak tertuju kepada Tuhan? Kita bisa lihat di Roma 5. How many of you say that you have peace with God? Berapa banyak dari saudara yang bisa berkata bahwa saudara punya damai sejahtera dengan Okay, the word damai sejahtera is very interesting word to me. Kata damai sejahtera ini sungguh menarik buat saya ya. Not sure in Indonesia, you all come to church and what do you all say? Shalom, shalom. Saudara ke gereja, saudara apa yang saudara pakai kata-kata untuk menyapa? Shalom? Okay, right? Yeah. You say shalom, right? Ya, shalom. I know shalom, that little girl just now. Saya tahu tadi ada anak kecil namanya Shalom. I remember during the Eagles gathering years ago, Saya ingat waktu ada perkumpulan Eagle berapa tahun yang lalu. we had this gathering called Eagles Gathering, yeah? Oh ya. Okay. And she was running around, Anak itu berlari-larian. right? Ya. She was young and she was running around, she was creating a lot of havoc. Dia lari ke sana kemarin dan dia bikin waduh kacau balau, banyak sekali kekacauan. Right? I mean, she's just active. Dia itu sangat aktif. And then one day, one session, I sat down, I said, what's your name? Ketika kemudian saya duduk sebentar, saya tanya kepada dia, siapa namamu?
She said, Shalom. Dia berkata shalom. She wasn't very shalom, you know. Dia nggak terlalu shalom padahal. She wasn't very damai sejahtera. Dia nggak terlalu damai sejahtera. So I took her on my leg. And you don't have to do this. I sat down. I took her on my leg, and I did this with her. Dan kemudian saya taruh dia di kaki saya dan saya lakukan itu dengan dia. And after that, Dan setelah itu, she was my best friend. dia jadi teman baik saya. Every break, she will run to me. Setiap kali istirahat dia akan lari ke saya dan minta digoyang-goyangkan. But think about that. Tapi renungkan tentang ini. If you understand the peace of God for you to be in the presence of God, Kalau saudara mengerti damai sejahtera Tuhan untuk berada di dalam hadirat Tuhan, how do you approach God? bagaimana saudara mendekati Tuhan, menghampiri Dia? Even with your naughtiness, Bahkan dengan kenakalan saudara. even with your running around, Bahkan bila saudara itu berlari-larian, making mistakes, berbuat kesalahan, causing problems to other people bikin masalah dengan orang lain in your life. dalam hidup saudara. But when there's a chance for you to run to your heavenly Father and let your heavenly Father hold you, do you run with confidence? Dan tapi bila saudara punya kesempatan untuk saudara itu lari kepada Bapa saudara di surga, apakah saudara akan lari kepada Dia dengan rasa percaya dan berani? Or do you come and think, maybe I haven't been a good son or a good daughter? Apa saudara akan menghampiri Dia dengan pikiran, mungkin aku belum jadi anak yang baik. Romans 5 tells us, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, to whom we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. And you think about this grace of God. Dan bila saudara berpikir tentang kasih karunia Allah, This grace of God has seen you through the pandemic. kasih karunia Allah ini telah menolong saudara selama pandemi ini. Ya. This grace of God has made some of us fat. Kasih karunia Allah ini sudah menjadikan beberapa dari kita gemuk. I think the polite word is tambah lemak, is it? Itu kata-kata sopannya ya, lemaknya bertambah. This grace of God for some of us has grown you into a dimension that is unusual to you. Kasih karunia Allah ini sudah membuat saudara-saudara bertumbuh ke dalam sebuah dimensi yang bagi saudara itu gak biasa. And even though some of us make mistakes, Dan meskipun beberapa dari kita melakukan kesalahan, even though some of us sin, how many of us have not sinned during the pandemic? atau bahkan mungkin kita berdosa. Mungkin dari saudara-saudara ada yang tidak berdosa selama pandemi ini, tidak berbuat dosa selama pandemi ini. If I look around, I cannot see some of your faces, but you're still wearing masks, yeah? Kalau saya lihat berkeliling, saya nggak bisa melihat wajah saudara karena beberapa dari kita masih pakai masker. Huh? But, I cannot see guilty faces. Saya nggak bisa lihat muka-muka yang bersalah. But all of us fail. Tapi kita semua ini gagal. All of us miss it. Kita semua ini sudah jatuh. But do we still have that peace of God that when we still fail, that we can run to our Abba Father, knowing that we have access? Tapi apakah kita masih punya keberanian ini pada saat kita gagal, kita tahu bahwa aku bisa lari kepada Abba Bapa dengan penuh keberanian. I was talking to the leaders yesterday. Kemarin saya berbicara kepada para pemimpin. I said, this year is not a good year. Saya berkata tahun ini bukan tahun yang baik. Right? I mean, things don't look promising.
tahun ini tidak terlalu menjanjikan. You got Ukraine war. Ada perang Ukraina. You have North Korea, the fat boy sending missiles. Dari North Korea, dari Korea Utara kirim rudal-rudal. I think he got a lot of time, Today which missile should I launch? Mungkin dia itu terlalu banyak nganggur ya. Sampai hari ini aku mau kirim rudal kemana ya? We all play, little boys, we all play missile. Or we play, we can pew, pew, pew. He doesn't play with pew, pew, pew. He actually... Ada anak-anak kecil ya yang laki-laki itu kan mainannya pencet rudal gitu ya. Tapi kalau dia mainannya nggak seperti itu. Dia mainannya pencet tombol. And even though we laugh about it, just imagine what happened if a nuclear bomb dropped in Indonesia, dropped in Jakarta. Nah, meskipun kita tertawa, tapi coba pikirkan bagaimana kalau ada bom nuklir itu jatuh di Jakarta. Your aspiration, Pernafasan saudara, your business, bisnis saudara, your net worth, nilai saudara, your networking koneksi jaringan saudara will just come to an end. akan berakhir semuanya. Do you still have peace with God that no matter what happened, that you can still be in the presence of God? Apakah saudara masih punya damai sejahtera Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saudara masih bisa berada di hadirat Tuhan? My friends, the pandemic didn't stop you. Pandemi ini tidak menghentikan kita. Going to the doctors and getting a bad report didn't stop you. Pergi ke dokter dan mendapatkan analisa yang buruk itu tidak menghentikan saudara-saudara. If I ask some of the ibu-ibu and the bapa-bapa who are older than me, I'm 60 years old, and those of you who are older than me, I ask you, how much was nasi campur when you were young, you would probably say, I don't know how many rupiah, yeah? Kalau saya tanya kepada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih tua dari saya umur 60 tahun sekarang, kalau saya tanya berapa zaman saudara-saudara itu nasi campur harganya itu berapa? I don't know, maybe what? Berapa? 5,000? Ya. 5,000 when you were young? Waktu saudara-saudara muda mungkinlah harganya 5.000. Now, how much does it cost? Sekarang berapa? 70, 80, 100, okay. The thing is, you didn't go hungry, right? Intinya adalah saudara-saudara nggak jadi lapar kan? Oh You, yes. you still didn't suffer, correct? Saudara-saudara nggak menderita kan? You live in one of the most amazing cities in the world. Saudara-saudara itu ada di kota yang sangat menakjubkan, salah satu kota yang paling menakjubkan di dunia. You don't need to go to Medan to buy bolu meranti. Saudara nggak perlu ke Medan untuk beli boru meranti. You don't need to go Palembang to buy pempek. Nggak perlu ke Palembang beli pempek. You don't even need to go Kupang to buy sei. Saudara nggak perlu ke Kupang untuk beli sei. They all come to you. Semuanya datang ke saudara. Isn't it true? Benar gak? And yet we worry about tomorrow. Tapi kita khawatir tentang hari depan. Yet we worry about next year, when next year you and I may not be here. Kita khawatir tentang tahun depan, padahal mungkin tahun depan kita dan saya, saudara-saudara saya mungkin nggak ada lagi di sini. By all means, plan for next year, plan for 10 years, plan for 20 years, plan for 1,000 years. By all means, do your planning. Tapi silahkan saja, rencanakan, bikin rencana untuk tahun depan, untuk tahun depannya lagi, untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan bisa 1.000 tahun lagi. But Tapi don't worry about it. jangan khawatir. It's a one thing to plan, it's another to be worried about it. Merencanakan itu satu hal, tapi menjadi khawatir itu hal yang berbeda. But the funny thing I found out, Tapi yang lucunya yang saya lihat adalah Indonesians love to plan. Indonesia tuh suka bikin rencana. Then after that, they worry about their own plan. Tapi kemudian mereka jadi khawatir terhadap rencana mereka sendiri. Lucu kan? Ya. But this is what God says, Tapi inilah yang Tuhan katakan. that you have access. Saudara-saudara punya jalan masuk. Guys, you are blessed to be bold. Saudara-saudara itu diberkati untuk menjadi berani. But are you bold to take your blessing? Tapi apakah saudara-saudara itu berani
untuk mendapatkan, untuk mengambil berkat-berkat saudara? We can say amen, and that is good. But you think about the nation of Israel when God told them, "I'm taking you out from Egypt and bringing you into a land flowing with milk and honey." Saudara bisa bilang amin, tapi coba pikirkan bangsa Israel ketika Tuhan berkata kepada mereka, aku akan membawamu keluar ke sebuah negeri yang dipenuhi dan mengalir, yang kaya akan susu dan Anggur. susu dan madu. Madu. Not anggur. Anggur is wine, right? Yeah. Yes, Okay. correct. Okay. So my mind on anggur lah. Okay. So the thing was this. The thing is that there is a land flowing with milk and honey for them. Jadi intinya adalah ada sebuah negeri yang dialiri oleh susu dan madu untuk mereka. Right? Benar kan? Where are they? Mereka ada di mana? They are in Egypt. Mereka ada di Mesir. But if they stay in Egypt, the land flowing with milk and honey is not coming here. Kalau mereka tetap berada di Mesir, negeri yang penuh dengan susu dan madu ini tidak akan mendatangi mereka. You cannot stay in slavery and enjoy abundance. Saudara nggak bisa tinggal diam di dalam perbudakan tapi menikmati kelimpahan. You understand? Anda mengerti? You cannot stay in slavery, slave to fear, slave to death, slave to this and slave to that, and then enjoy prosperity. You can't. Saudara nggak bisa tinggal di dalam perbudakan, menjadi budak ketakutan, menjadi budak beban-beban, tapi kemudian saudara mau menikmati prosperity, kemakmuran, kesejahteraan, nggak bisa. And therefore when God brought them out, Itu sebabnya ketika Tuhan membawa mereka keluar, we sang the song. mereka menyanyikan lagu. He opened up the Red Sea Dia membukakan pintu Laut Merah for them to walk through. untuk mereka kita lewati. If God opened the Red Sea for you today and asked you tomorrow to take the land, would you have confidence to do that? Bila saudara Tuhan membukakan Laut Merah bagi kita, bagi saudara-saudara dan berkata, ambil alih negeri perjanjian. Saudara-saudara punya keberanian enggak? God opened the Red Sea. Tuhan bukakan Laut Merah. I mean, who ever heard of sea opening? Siapa yang pernah dengar ada laut dibuka? Nobody, right? Enggak ada ya. But God opened the Red Sea. Tapi Tuhan bukakan Laut Merah. You walk through the Red Sea. Saudara-saudara lewat Laut Merah. You saw God kill your enemy. Saudara melihat Tuhan bunuh musuh-musuh saudara. And God says, go into the promised land. Lalu Tuhan berkata, masuk ke negeri perjanjian. You know what they do? Tahu saudara tahu apa yang mereka lakukan? They send a committee. Mereka kirim panitia. Committee of 12 people. Panitia 12 orang. 12 went in. 12 orang ini masuk. 2 say, oh, good. 2 bilang berkata bagus. 10 say, no good. Yang 10 bilang gak bagus. So they put a vote. Jadi mereka bikin polling, voting. Majority won. Yang mayoritas yang menang. You know what happened to the majority? Saudara tahu apa yang terjadi pada mayoritas ini? Majority died. Yang mayoritas mati. The 2 went in. Yang 2 orang ini masuk. And often, Dan sering kali we are like that. kita itu seperti itu. Why? Kenapa? Because in us, Karena di dalam kita, we don't have that peace of God. kita nggak punya damai sejahtera Tuhan itu. Does God want you to be blessed? Apakah Tuhan mau saudara diberkati? How many of you truly believe God wants you to be blessed? Berapa banyak dari saudara-saudara yang percaya, benar-benar percaya bahwa Tuhan mau saudara-saudara diberkati? Tangan. Wonderful. How many of you are bold enough to take that blessing? Berapa banyak dari saudara-saudara yang cukup berani untuk mengambil berkat itu? Because we can know a blessing, but we may not have that boldness to take that blessing, to enter into the promised land. Karena mungkin kita itu tahu ada berkat, tapi belum tentu kita punya keberanian untuk mengambil berkat itu. And it's because we don't have that shalom. Itu karena kita nggak punya shalom. You see, if you said you have confidence and you have boldness, Kalau saudara berkata saudara punya kepercayaan dan punya keberanian, then you should have the shalom. berarti saudara harus punya shalom. And my friends, the shalom is not based on who you are or what you have done.
Dan shalom itu tidak bergantung pada apa yang sudah saudara-saudara lakukan atau siapa saudara. What have you done? Apa yang sudah saudara lakukan? What have I done? Apa yang sudah saya lakukan? Honestly, Jujur, nothing. gak ada. True? Benar? Honestly, we have done nothing. Jujur kita tuh belum berbuat apa-apa. Your life, Hidup saudara, your health, kesehatan saudara, your family, keluarga saudara, your children. anak-anak saudara. The children naughty still your children, right? Anak-anak saudara nakal tetap anak saudara toh. Right? Benar? You still love them, correct? Mereka tetap rebel. You still love them. Saudara tetap mengasihi mereka toh. And they're still precious to you. Dan mereka masih tetap berharga buat saudara kan. So, what actually have we done? Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan? But everything we have, Tapi apa segala sesuatu yang kita miliki, everything we are, apapun keadaan kita, apapun diri kita, is by the grace of God. adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. You know, this pandemic Pandemi ini ya it reveals menyingkapkan the Christian lack of leadership. kurangnya kepemimpinan Kristen. You know, in any crisis, Di dalam semua krisis, in any pandemic, di dalam semua pandemi, it's a great opportunity itu adalah sebuah kesempatan yang besar sekali for the church of God, for the leaders to rise up and truly lead the world. untuk gereja, untuk para pemimpinnya bangkit untuk memimpin dunia. They are the one that's supposed to bring peace. Mereka lah yang harusnya membawa damai. Amen? Amin. If everybody is confused, Kalau semua orang itu bingung, you know who's the leader? siapa yang jadi pemimpinnya? The one that hold their hand and say, hey, steady, steady, steady. Mereka adalah orang-orang yang memegang tangan dan berkata, tenang, tenang, tenang. Right? Benar? But you know what the church did during the pandemic? Tapi saudara tahu nggak apa yang gereja lakukan selama pandemi? The pandemic is already darkness. Pandemi itu sudah sebuah kegelapan. The church of Jesus Christ Tapi gereja Yesus Kristus spend their time meluangkan waktu mereka cursing the darkness, mengutuki kegelapan, blaming the darkness, menyalahkan kegelapan, blaming the confusion, menyalahkan kebingungan, blaming vaccine or anti-vax or whatever, menyalahkan vaksin atau anti vaksin dan lainnya, instead of being the light. dan bukan menjadi terang. In the darkness, Di dalam kegelapan, how do you clear darkness? bagaimana saudara membersihkan kegelapan ini? You become the light. Saudara jadi terang. And therefore, Dan itu sebabnya we ask the question kita bertanya, that is through the church, the manifold wisdom of God is revealed. bahwa melalui gereja The manifold wisdom. The wisdom of God berbagai hikmat Tuhan is itu revealed. disingkapkan. And you are that wisdom. Dan saudara-saudaralah hikmat setuhan. Let me quickly go to Hebrews chapter 10. Saya akan cepat buka Ibrani 10. And in Hebrews chapter 10, Dan di Ibrani 10 verse 19, ayat 19, I'll get Ibu to just read 19 to 22. saya akan baca 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Verse 22 tells us this: let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. What is the evil conscience? Apakah itu hati nurani yang jahat? What is the evil conscience? Apa artinya hati nurani yang jahat? Is the evil conscience? Do you have an evil conscience because you have sinned against God?
Saudara punya hati nurani yang jahat, apakah karena saudara sudah berdosa terhadap Allah? Yes? No? Ya atau tidak? You sin. Saudara, karena saudara sudah berdosa. And therefore your conscience is evil. Itu sebabnya hati nurani saudara jahat. Is that true? Benar nggak? Maybe that may be true for some of us. Mungkin itu benar untuk beberapa dari kita. But let me tell you the definition of evil conscience here. Tapi saya mau kasih tahu saudara definisi dari hati nurani yang jahat itu. An evil conscience is not to believe that Jesus' finished work is totally finished. Hati nurani yang jahat itu adalah tidak mempercayai bahwa karya Yesus itu yang sudah selesai itu benar-benar sudah selesai. You know Jesus finished salvation for you. Saudara tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan keselamatan untuk saudara. You know he went to the cross and said it is finished. Saudara tahu dia naik ke atas salib dan berkata sudah selesai. And unfortunately for many of us, Dan tapi sayangnya untuk banyak dari kita, we think that is only for our insurance ticket to go to heaven. kita pikir itu hanya sebagai jaminan tiket supaya kita masuk surga. Yes? Ya enggak? All of you, Banyak saudara-saudara ya, all of you, saudara semua, you are not afraid of death. saudara nggak takut mati. Can I say that? Saya boleh berkata begitu? Can I say that? Saya boleh nggak Can saya I say berkata that? begitu? None of you are afraid of death? Nggak ada dari saudara yang takut mati. Why? Kenapa? If you die, Bila saudara mati, you see Jesus. saudara ketemu Tuhan Yesus. Amen? Benar nggak? You know Amin. what you're afraid of? Saudara, apa yang saudara takuti? Malu. Malu, yes. You're afraid that people will laugh at you. Saudara takut orang menertawakan saudara. You're afraid of missing out. Saudara takut ketinggalan. You're afraid that you won't enjoy the life that you want to enjoy here on earth. Saudara takut saudara nggak bisa menikmati hidup yang saudara ingin nikmati di bumi ini. And the reason why we have an evil conscience Dan alasan kenapa kita punya hati nurani yang jahat is that every time when we pray, adalah karena setiap kali kita berdoa, even in a grace church, bahkan sekalipun di gereja kasih karunia, and when we pray and things doesn't happen, dan ketika kita berdoa tapi hal itu tidak terjadi, the question comes to our mind, ada pertanyaan yang masuk ke pikiran kita. where have we missed it? Kita salah di mana ya? We are so graced to say, hey, sin doesn't stop me from coming to God. Kita penuh kasih karunia untuk bisa berkata bahwa dosa tidak menghentikanku untuk mendatangi menghampiri Tuhan. Because we have heard so much preaching about there is now no condemnation. Karena kita mendengar banyak sekali khotbah yang mengatakan tidak ada lagi penghukuman. Correct? Benar? So you know that there's no condemnation Jadi saudara tahu tidak ada penghukuman itu sudah tidak ada. even though you sin. Meskipun saudara berdosa. The question therefore Oleh sebab itu pertanyaannya, is that when we pray ketika kita berdoa and things don't happen, dan hal-hal tidak terjadi, we ask this question, kita bertanya, where have I missed it? di mana ya yang kurang? Where am I not positioned to receive that blessing? Di mana ya aku salah memposisikan atau posisiku kurang tepat sehingga aku nggak menerima berkat ini. And therefore, the Bible tells us this. Dan itu sebabnya Alkitab berkata begini kepada kita. Hebrews 10:22. Ibrani 10 ayat 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Let us hold, having our hearts sprinkled from an evil conscience. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Pastor Frederick asked the question just now. Tadi Pastor Freddy tanya barusan In his worship, during the saat worship. praise and worship. He says, do you believe the word? Saudara-saudara percaya atau tidak firman? Do you believe what the Bible says about you? Saudara-saudara percaya nggak apa yang Alkitab katakan tentang saudara? Do you believe that when God says, I have blessed you, He has really blessed you?
Saudara percaya nggak ketika Tuhan berkata aku sudah memberkati kamu, Dia benar-benar sudah memberkati kamu. And therefore, Dan itu sebabnya, if you believe that, bila saudara sudah percaya itu, and things don't happen the way that you pray for, dan hal-hal tidak terjadi sesuai apa yang Anda doakan, do you believe apakah saudara percaya you are still blessed? saudara masih diberkati? Do you know what Ephesians actually said earlier? Ephesians 3. Saudara tahu nggak apa yang sebenarnya dikatakan tadi di Efesus 3? Let me read Ephesians 3 for you. Saya akan bacakan Efesus 3. Who did God make known to? Kepada siapa Tuhan itu menyingkapkan? Verse 10. Ayat 10. To the intent now that the manifold wisdom of God may be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. You are blessed. Saudara-saudara diberkati. You are blessed to be bold. Saudara-saudara diberkati untuk menjadi berani. You are blessed to be bold to take hold of the blessing. Saudara-saudara diberkati supaya untuk menjadi berani untuk mengambil berkat itu. What is the reason for you to be bold? Apa alasannya saudara untuk menjadi berani? The reason for you to be bold to take hold of the blessing is that God, through the church, is telling the powers in the air, telling the powers in the heavenly places, hey, it is through my church they are blessed. Alasan kenapa saudara-saudara itu tuh diberi menjadi berani untuk mengambil berkat-berkat itu adalah supaya Tuhan bisa berkata kepada penguasa-penguasa di surga dan pemerintah-pemerintah juga bahwa melalui saudara-saudaralah mereka diberkati. Useless to tell one another is useless. Tidak berguna I'm blessed. kalau saudara hanya berkata kepada teman-teman saudara, aku diberkati. I'm blessed. Aku diberkati. It's actually useless to tell one another. Itu sebenarnya tidak berguna untuk kita saling berkata satu sama lain, aku diberkati. You look at your neighbor right now Saudara lihat ke sebelah saudara saat ini. and tell your neighbor, Dan katakan ke sebelah saudara, I'm blessed. aku diberkati. It actually doesn't change anything, you know, Itu nggak merubah apa-apa ya. because you're all the church. Karena saudara-saudara semuanya adalah jemaat gereja. You know who you're supposed to tell to Saudara harusnya berkata kepada siapa? when you pray Ketika saudara berdoa and things doesn't happen? dan tidak terjadi, hal-hal tidak terjadi. Do you know who you're supposed to tell to? Kepada siapa saudara harusnya memberitahukan? You tell the principalities in the air. Saudara harus memberitahukan pemerintah-pemerintah di udara. You tell the evil dimension, Saudara beritahukan kepada dimensi yang jahat, dimensi iblis ini. I am blessed. Aku diberkati. Take that boldness to tell that in the unseen world, I am blessed. Ambil keberanian itu untuk berkata kepada dunia yang gak kelihatan ini bahwa aku diberkati. They challenge you. Mereka menantang saudara. How can you be blessed? Bagaimana saudara bisa diberkati? You have sinned. Saudara sudah berdosa, kamu You sudah make berdosa. mistake. Sorry. You make mistake. Kamu berbuat salah. You invested wrongly. Kamu sudah salah berinvestasi. You know what you can say? Saudara bisa berkata apa? I'm justified. Aku udah dibenarkan. I have peace with God. Aku punya damai sejahtera dengan I Tuhan. have access Aku punya jalan masuk to the heavenly places. ke tempat surgawi. How many of you stay there? How many of you when we sin, we come to God like that? This is God. Stand this side. Okay. This is God. This is Jesus. And you come to God and says, I'm sorry. How many of you approach God this way? Berapa banyak dari saudara ketika saudara sudah berdosa, sudah berbuat salah dan saudara-saudara datang kepada Bapa, kepada Allah dalam posisi ini. Ini Allah, saya pura-puranya Yesus dan saudara datang, Tuhan, sorry, Tuhan maaf. How many of you, as a new believer, as a son of God, come to God when you sin, you come to God and says, God, I'm so sorry, I repent.
Berapa banyak dari saudara ketika saudara berdosa, kemudian saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sorry, salah, aku sudah salah, aku bertobat. How many of you have done that? Berapa banyak dari kita pernah melakukannya? If you've been doing that, Kalau saudara pernah melakukannya, you have no peace with God. saudara nggak punya damai sejahtera dengan Tuhan. Because God Karena didn't send Jesus Christ to die for you so that you can stand in front of Him and say you are sorry. Karena Tuhan Allah tidak mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati buat saudara-saudara supaya saudara-saudara bisa datang menghadap dia di hadapannya dan berkata sorry. Jesus Christ. Jesus Christ. Nangis. No, not manis. Jesus Christ Tuhan Yesus Kristus died, mati, rose again, bangkit lagi, ascended to heaven, naik ke surga, sat down at the right hand of the Father, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. not for you to stand in front, Bukan supaya saudara bisa berdiri di hadapan tahtanya, but for you to sit with Him. tapi supaya saudara bisa duduk bersama dengan Dia. This is peace. Inilah damai sejahtera. Do you know why that is peace? Saudara tahu kenapa itulah damai? If you're standing here, Kalau saudara berdiri di sini, you're still fighting demons. saudara sedang memerangi roh-roh jahat. If you're sitting there, Bila saudara duduk di sini, bila saudara duduk di sini, demons don't come near you. iblis tidak mendatangi saudara. So if you are blessed to be bold, Jadi bila saudara-saudara diberkati untuk menjadi berani, will you be bold to be seated down? sekarang beranikah saudara untuk duduk? That is the seat of blessedness. Inilah tempat duduk yang diberkati. The only reason why you can sit is because you have peace with God. Satu-satunya alasan kenapa saudara bisa duduk adalah karena saudara punya damai dengan Tuhan. The only reason why you can have peace with God is because God already announced to the realm. Alasan kenapa saudara bisa punya damai adalah karena Allah sudah memberitakan kepada dunia, seluruh dunia, The principalities, para pemimpin-pemimpin penguasa di udara, the rulers in the heavenly places, para pemerintah di tempat-tempat yang tinggi, that through the church, bahwa melalui jemaat, are you the church? apakah saudara jemaat? Through the church, Bahwa melalui gereja, God's wisdom, hikmat Allah, God's blessing, berkat Allah, God's fullness kepenuhan Allah is to go forth. harus diberitakan. It cannot go forth without you. Ini semua tidak bisa diberitakan tanpa saudara. If you are the church Bila saudara adalah gereja and you are struggling, dan saudara berjuang, if you are the church bila saudara adalah gereja and you are wondering, dan saudara berkelana, if you are the church bila saudara gereja and you are not sure, dan saudara nggak yakin, how can we lead the world? bagaimana kita bisa memimpin dunia? Amen? Amin. You are blessed Saudara-saudara diberkati to have boldness, untuk punya keberanian. but you need to be bold Tapi saudara perlu berani to take hold of that blessing untuk mengambil berkat itu. for your life, Untuk hidup saudara, for your family, untuk keluarga saudara, for your church, untuk gereja saudara, for your school, untuk sekolah saudara, for your business, untuk bisnis saudara, for Jesus Christ. untuk Yesus Kristus. Too many of us Terlalu banyak dari kita ask God, bertanya, God, how come you're not doing this for me? minta ke Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak melakukan ini untukku? Maybe God is asking you, Mungkin Tuhan bertanya kepada saudara, I've already blessed you. aku sudah memberkati kamu. Are you going to be bold enough to take that blessing? Kamu mau nggak mempunyai cukup beranian untuk mengambil berkat-berkat itu? Verse 12, and let's end with this. Ayat 12 dan kita akan akhiri dengan ini. In Ephesians chapter 3, verse 12. Dari Efesus 3 ayat 12. You have boldness and access with confidence through faith in Him. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah di dalam Dia dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
If you forget what I share today, Bila saudara lupa apa yang saya bagikan hari ini, I know it's quite a deep subject. saya tahu ini merupakan subjek topik yang cukup dalam. So much things that I wanted to share, but it's not coming out properly, yeah? Ada banyak yang ingin saya bagikan tapi tidak bisa saya bagikan dengan sempurna. Let me make it simple for you in closing. Saya akan menyederhanakannya sebagai penutup. Stop being the church. Berhentilah jadi gereja. Start being a son of God. Mulailah jadi anak Allah. This is the picture I want to give you. Inilah gambaran yang ingin saya berikan pada saudara. In most traditional setting, Dalam banyak tradisi, aturan-aturan tradisional, yeah, aturan-aturan tradisional, to know a church building, bangunan gereja itu, if you want to go to a church, bila saudara ingin pergi ke gereja, you look for a building. saudara cari gedung, What sign do you look for? tanda apa yang saudara cari? Salib, Salib. right? The cross. You see a building with a cross. Saudara lihat gedung dengan tanda salib, And whether it's Catholic or Lutheran or Pentecostal, doesn't matter. nggak peduli itu gereja Katolik atau Lutheran atau Pantekosta, nggak masalah. But you look at the cross on the church and it says, that's a church. Tapi bila saudara melihat ada tanda salib pada sebuah gedung, maka saudara berpikir itu gereja. Right? Benar? You go to the church. Dan saudara pergi ke gereja. When you enter the church, Bila saudara masuk ke gereja itu, traditionally, ya secara tradisional ya, what do you see on the display? saudara apa yang saudara lihat di sini di tampilannya tuh apa? Other crosses, Ya, salib lagi. right? Benar? Can I tell you something? Saudara, saya mau kasih tahu sesuatu. If you stay at the cross, Bila saudara berhenti di situ, di salib itu. if you always stay at the cross, Bila saudara terus di situ, berhenti di situ, you will never enter the promised land. saudara nggak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. If you stay at the cross, Bila saudara berhenti di situ, di salib itu, you will never be bold enough to take your blessing. saudara nggak akan pernah cukup berani untuk mengambil berkat-berkat saudara. Why? Kenapa? The cross on the building outside Salib yang ada di gedung di luarnya is a message to the world. adalah pesan untuk dunia. The message is this: Pesannya adalah ini. come in. Masuklah. Jesus paid the price. Yesus sudah bayar harganya. Amen? Amin. So we come in. Jadi kita masuk. If you come in, Bila saudara masuk, you are safe. saudara selamat. Why are you still going to the cross again? Kenapa saudara harus pergi ke salib itu lagi? You know what's the picture that ought to be on the backboard of all the churches? Kira-kira gambar apa yang seharusnya berada di latar belakang gereja itu? You know what's the picture? Kira-kira gambar apa? 2 thrones. 2 tahta. 2 thrones. 2 tahta. One for the Father, Satu untuk Bapa, our Heavenly Father. Bapa surgawi kita. One for Jesus Christ. Satu untuk Yesus Kristus. And you are in that. Dan saudara-saudara ada di dalam Dia. Because only when you see yourself seated in Christ, Karena hanya bila saudara-saudara melihat bahwa saudara itu duduk bersama dengan Kristus. only when you see yourself seated in Christ, Bila saudara melihat saudara duduk di dalam Kristus, you have that confidence barulah saudara punya kepercayaan itu. that everything the Father have, Bahwa semua yang Bapa miliki, you have. saudara miliki. Every access that you need is already there. Semua jalan masuk, semua akses yang saudara butuhkan sudah ada di situ. As long as you stay in front, Bukan saat saudara berdiri di depan. you still don't have access. Saudara nggak punya akses di situ. You may be close, Saudara mungkin dekat, but you're not in. tapi saudara tidak ada di dalam. You may be close, Saudara mungkin dekat, but you're not in. tapi saudara nggak di dalam. God wants you to be so bold to come in and take your blessing. Tuhan ingin saudara begitu berani untuk masuk dan mengambil berkat-berkat saudara. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, Bapa di surga, I pray saya berdoa for every person in this church, untuk semua orang yang ada di gereja ini, every family represented, semua keluarga yang diwakilkan oleh mereka, that they learn to be bold,
supaya mereka belajar untuk menjadi berani. That they know that they are blessed to be bold. Supaya mereka tahu bahwa mereka itu diberkati untuk berani. And that they will be bold to take that blessing. Dan bahwa mereka harus berani untuk mengambil berkat-berkat itu. Whatever they need. Apapun yang mereka butuhkan. Health, Kesehatan, relationship, hubungan, ministry, pelayanan, business, bisnis, studies, kuliah, pelajaran. whatever they need. Apapun yang mereka butuhkan. Father God, Bapa di surga, in Jesus' name, di dalam nama Yesus, through your Holy Spirit, melalui Roh Kudus-Mu, grant us that boldness berikan kepada kami keberanian itu for your glory. untuk kemuliaan-Mu. In Jesus' name, In Jesus' name, dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.